Hello everyone, welcome back to our English lesson. Today we are going to learn new topic. It is about prefer to or would rather. Okay, everyone open the textbook. It is on page 102. I prefer to be a nurse. I prefer to be a farmer. How do you combine these two sentences? Saya lebih suka menjadi seorang perawat. Saya lebih suka menjadi seorang petani. Jadi kita menggabungkan dua kalimat ini dengan menggunakan kata prefer to dan rather than. Okay, the sentence become I prefer to be a nurse rather than a farmer. Saya lebih suka menjadi seorang perawat daripada menjadi seorang petani. The second example. I prefer a motorbike. Saya lebih suka sepeda motor. I prefer a bike. Saya lebih suka sepeda. So you combine these two sentences by using prefer to. Jadi kalian gabungkan dua kalimat ini menggunakan kata prefer to. I prefer a motorbike to a bike. Saya lebih suka sepeda motor daripada sepeda. Okay, next. I'd rather be a nurse. I'd rather be a farmer. Jadi saya lebih suka menjadi seorang perawat. Saya lebih suka menjadi seorang petani. You combine these two sentences by using rather than. Rather than. Jadi kalian menggabungkan dua kalimat ini menggunakan rather than. Okay, jadi kalimatnya menjadi, so the sentence become I'd rather be a nurse than a farmer. Saya lebih suka menjadi seorang perawat daripada seorang petani. Next example. I'd rather have a motorbike than a bike. Saya lebih suka mempunyai sebuah sepeda motor daripada sebuah sepeda. Okay. Alright, now we go to page 103. What is the difference between prefer and would rather? Oke, kita ke halaman 103. Apa perbedaan antara prefer dan would rather? Oke, now you can see first. We use to plus verb after prefer. Or we use verb after would rather. Or the rather. Okay, now let's see. Kita menggunakan to tambah verb setelah ada kata prefer. Ataupun kita menggunakan verb setelah would rather. Jadi kalimatnya menjadi I prefer to drink tea rather than coffee. I prefer to drink tea rather than coffee. Kalau yang would rather, I'd rather drink tea than coffee. Jadi ini dua kalimat sebenarnya sama. Perbedaannya, kalau kita menggunakan prefer, dia harus diikuti oleh kata to. Dan boleh tambah dengan rather than. Sedangkan kalau kita menggunakan kata would rather, itu tidak boleh ada kata to. Dia harus bare infinitive ataupun verb 1. Dia harus verb dasar. Tidak boleh ada kata to. Another example, contoh lain. I prefer to be a mechanic rather than a mailman. I'd rather be a mechanic than a mailman. Kalau kita menggunakan would rather, ini tidak boleh ada to, tapi kita harus menggunakan kata than. Sama ya, di sini juga boleh kita menggunakan than, tapi tidak boleh langsung than. Dia harus ada kata rather. Next. The second one, we use noun, kita menggunakan kata benda. Kalau tadi kan beda ya, dia langsung to itu ditambah verb. Kalau ini kata benda.
Nouns baru tambah to. Kebalikannya. Kalau tadi verb itu harus ada to dulu baru verb. Kalau di sini nouns dulu baru tambah verb. Jadi contohnya, I prefer bike. Bike ini sepeda. Baru to, baru a motorbike. Dan yang kedua, jika kita menggunakan would rather, kalimatnya menjadi kita menggunakan verb dulu, baru ditambah nouns, baru tambah then. Setelah would rather. Jadi kalimatnya menjadi I'd rather have a bike than a motorbike. Okay. To make you understand, let's do the exercise below. Untuk membuat kalian lebih mengerti, kita kerjakan latihan di bawahnya. Alright, now you see, you have to fill by using right, prefer, or would rather. Kalian pilih jawabannya itu dengan menggunakan kata prefer ataupun would rather. You can see number 1 and number 2 because number 1 and number 2 are examples. Kalian boleh lihat contoh nomor 1 dan nomor 2. Number 1, I blank 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 this coat to that coat. Di sini ada kata to. Ini adalah nouns. Jadi di depannya kita menggunakan kata yes, prefer karena ada kata to ya. Jadi jawabannya menjadi I prefer this coat to that coat. Number 2, I blank 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 have tea then coffee. Di sini ada kata then. Dan di sini merupakan bare infinitive ataupun verb 1. Tadi Miss sudah kasih tahu kalau bare infinitive or verb 1 it means you have to use would rather. So the answer become I would rather have tea than coffee. Okay, you continue ya. Kalian lanjutkan nomor 3 sampai nomor 8. Okay, now we go to page 104. You have to make sentence by using prefer or I'd rather. Jadi kalian harus membuat kalimat dengan menggunakan prefer ataupun would rather. Okay, you see number 1. This one is nurse. This is dentist. So you can see I prefer to be a nurse rather than a dentist. Saya lebih memilih menjadi seorang perawat daripada seorang dokter gigi. Or, I'd rather be a nurse than a dentist. Artinya sama ya, hanya beda dalam penggunaan kalimatnya saja. Di sini menggunakan prefer to, di sini kita menggunakan would rather be. Okay, the second one, yang kedua. How do you make by using prefer to? I prefer, oh wait, this is barber. This is farmer. So, I prefer to be a barber rather than a farmer. Miss ulang ya. I prefer to be a barber rather than a farmer. Or, I'd rather be a barber than a farmer. Kalimatnya sama. I'd rather be a barber than a farmer. Okay, now we go to number 3. Number 3, this is a pianist. This is a dancer. Later you make the sentences ya. Kalian buat kalimatnya. You don't need to draw. Tidak perlu digambar. Hanya langsung buat kalimatnya by using prefer to or would rather. Pianist, dancer. Number 4, mechanic. This one, postman. Next. This is teacher. This is a secretary. Okay, you make the sentence. Buat kalimatnya ya. Dengan menggunakan kata prefer or would rather. So that's all for today, students. You have 2 exercises. It is on
part C and part D. Jadi kalian punya dua latihan yaitu di halaman bagian C dan bagian D. If you have finished like usual, you send the picture to me. Okay? That's all for today. Bye bye everyone. See you back next week.